आउ फ्रेंड्स आज शनिवार आमर छुट्टी ऑफ डे एवरी सैटरडे इज ऑफ डे फॉर मी सो आज आमर पूरा देसी खाଇବା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହରଡ଼ ଡାଲିଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହରଡ଼ ଡାଲି हे ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଲଙ୍କା ମାନେ ଆମ ଗଛ ଲଙ୍କା ଦେଖୁ କରୁଥିବେ ଗୁଲଗୁଲିଆ ଗଛ ଲଙ୍କା ଗୋଟା କଲରା ଭଜା ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ଆଉ ସାଲାଡ କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ସାଲାଡ पूरा बढ़िया टेस्ट अच्छी मुझे खाई आपको कहबी रुहतु डाली गोलेली बढ़िया लगुच कौन है टेस्ट भल है